presentation about personal growth and stage of development in group 12. And the member is Gonzales, Brillo, Bantel, and Junela. And today I will explain the topic of personal growth and stage of development. So, personal growth refers to the continuous process of improving oneself emotionally and mentally, socially, and morally throughout life. It involves learning from experience, developing skills, building character, and becoming more self-human development. Because each stage of life presents new challenge, responsibility, and opportunity for growth. My topic is uh, improving oneself. So, if you talking about improving oneself, so there have different kinds of improving about your life. So, like for example, like I said from earlier, there have personal growth. So, this topic is about human or involving as a human. So, we know that as a kid, so there have no still need or there have a lot things to learn about our society. So a bunch of need to learn as a kid, but as adult, young, so there have a lot of experience of this world. So there have development. So there have a lot of skills, experience of their life. So, and especially as an adult, so there have different kind of responsibility. So about your life, your family, about your work, about your children. So that is the responsibility about as an adult, as a father. So we're talking about life, about people improving themselves, so involving themselves. And today I will explain to our further topic of this presentation is concept of personal growth. So this is my topic, by the way, ma'am. Personal growth refers to the ongoing process of one's self-improvement. So like I said from earlier, so improving one or continually processing or improving your life. So self-discovery and development of one full potential. So you can't gain or take your potential if you didn't or if you have no self-discovery about your life. So as a person or as a people, so a lot of things or we will discover own knowledge or discover our own experience about so if you experience so you will aware if you have a lot of experience you will awareness of your life. So if you keep moving forward so as a person so you will not always be yourself but you will be improving yourself. That is the meaning of our topic today, ma'am. So improving yourself. Key aspect of personal growth include so there have five each different kinds of personal growth include. So self-awareness, that is number one, self-awareness and emotional development, social development, moral, ethical growth, and intellectual growth. So that is the five kinds of aspect of personal growth include. So self-awareness is
is to recognize one's strength, weakness, emotion, belief, and values. And so the emotional development, learning to regulate emotion, cope with stress, development, silence, resilient, and show empathy toward others. And to number three, social development, improving communication skill, building healthy relationship, and cooperating effectively in social environment. And moral intellectual growth, developing a clear understanding of run right and wrong and making responsible principled decision. And last and not the least is intellectual growth, gaining knowledge, improving critical thinking, and strengthening problem solving abilities. So that is the five types of uh, K personal growth include map. And that is my presentation of concept of personal growth, man. And that's all. This is a more video reporting group 12. Our representation is about personal growth and stage of development for the topic of importance of studying human development. Studying of human development is important because it is help explain how and why people change over time. It's provide valuable insight into the behaviors, personality, formi- formation, learnings, process, and emotional well-being. Understanding development enable individuals first is recognize normal developmental milestones and challenges. So is provide appropriate support for children, adolescents, and adults. Three is improve teaching, presenting, and caregiving practice. Four is develop empathy and understanding toward people at different life stages. Five is negative major life transition more effectively. Knowledge of the developmental stages help individual response appropriately to challenges and support healthy growth in themselves and others. So, important studying of development kay paano siya ang pag-aaral ng human development ay mahalaga dahil tulungan tayo nitong maunawaan kung paano lumaki at nababago ang tao sa physical, emotional, mental at social na aspeto. Dahil dito, mas naintindihan na sarili at ibang tao at natuto tayong makitungo ng maayos sa yugto ng buhay. Theories of human development. So, several psychological theories explain how individuals grow and change. So, these theories provide structure framework for understanding development. So, basically, psychologists use different theories para explain kung unsa ang pagtubo o pagbago sa tao over time. So, physically, mentally, emotionally, o socially. So, kani nga mga theories acts as a frameworks para masabtan ang behavior sa bata o sa adult and unsa ang influensya na. So, mao ni ang mga common example niya. First is Piaget cognitive development. Second is Erickson's psychosocial stages, and last one is Freud's. So, psychosexual theory by Sigmund Freud. So, Freud proposed that personality develops through a series of psychosexual stages. So, each centered of different areas of pleasure. He believed that early childhood experiences strongly influence adult personality, although some aspects of his theory are debated. So, Freud highlighted the importance of early development. So, basically, si Freud nag-propose nga ang personality sa tao nag-develop through a series of psychosexual stages. So, each stage nakasenter sa different areas sa body nga source sa pleasure during that age. I-believe pud nga
ang mga experiences nato early childhood dako kayo og influence sa atong personality pag dako na ta. So kung unsa ang naitabo sa ato bata pa, maka-affect na sa ato as adult. Although naay mga parts sa iyang theory nga gidebate gihapon karon. Freud gi-highlight ang importance sa early development sa pagbuo sa atong pagkatao. So ang example na niya is kanang oral stage. Kaning stage kasagaran edad ani is kanang napa sa 0 to 1 year old pa siya. Ang focus sa bata ni is kanang nasa baba, like kanang pagsuso sa gatas, like kanang mag biting nails, mangana pagnganga. According kay Freud, kung ang bata maka-experience og problema diri, like kanang issue sa pag-anad ba, possible nga pagdako niya mahimong overly development or kanang maka-develop og habits like biting nails, smoking, yan na ba. So ang idea niya ani is kanang ang mga gamay nga experiences sa pagkabata maka-shape sa personality pagdako. So next is psychosocial theory by Erik Erikson. So Erikson expanded on Freud's ideas and proposed 8 psychosocial stages that span the entire lifespan. So each stage present a conflict or crisis that must be resolved or for healthy development. Successful resolution leads to positive traits such as trust, autonomy, identity, and integrity. So si Erikson gi-expand niya ang idea ni Freud pero gihimo niyang 8 stages tanan, and it covers the entire lifespan from baby patahang to pagtigulang. So sa iyang theory, every stage na conflict or crisis nga kinahanglan ma-resolve. Kung ma-resolve na to na og tarong, makakuha ta og positive traits like trust, autonomy, identity, and integrity. Pero kung dili, possible nga maapektuhan ang development nato. So in short, para niya ang development dili lang sa pagkabata but padayon sa jud sa tibok kinabuhi. So ang social relationships dako kayo og role. So ang example niya ni is kanang identity versus role confusion stage. Kaning stage kasagaran edad ani is kanang 12 to 18 years old na ni siya. So kaning stage ang teenager mag-try og different roles like kanang hobbies, friend groups para ma-figure out nila ba kung kinsa jud siya. Like mag-experiment ka sa imong music taste, kanang style, or even sa imong career plans. Kung ma-resolve na ni og tarong, maka-develop ka og strong sense of identity. Pero kung dili, possible nga mag-feel ka nga confused ka sa imong role sa kinabuhi. So sa binisaya pa ni siya murag ba kanang pangita pa ka sa imong kaugalingon bitaw. Kaugalingong pace ba. So last common example is cognitive development theory by Jean Piaget. Piaget focused on how children think and learn. He proposed that cognitive development occurs in stages and that children actively construct knowledge through interaction with their environment. So si Piaget focus sa kung unsahon pagunahon na pagkatuon sa mga bata niya. Ang cognitive development dili one time ra but nahitabo ni siya in every stages. So ang importante pud sa iya is kanang ang mga bata dili passive learners. Sila mismo ang actively nag-construct sa ilang knowledge ba through interaction sa ilang environment. So meaning ani naka-learn sila by exploring, playing, trying out themselves. Dili lang kay ginatudloan ba. So basically ang pagtubo sa pag-una kay process man na nga step by step and ma-shape ni sa mga experiences sa bata. Example niya is pre-operational stage. Kaning stage kasagaran edad ni is kanang 2 to 7 years old na ni siya. So kaning stage ang mga bata magsugod na og imagination lang og language ni siya. Pero dili pa kayo sila ba kanang logical. Like kung magdula sila og pretend play, ang isa ka kahoy
magnauna na sila nga tinuod niya nga sword or kanang dal kay tinuod nga bata. Pero lisod pa kay sila ang conservation, meaning ana kung ibalhin nimo ang tubig sa taas nga baso ngadto sa mubong lapad, moingon sila nga mas daghan na ang tubig pero pareha ra di ay. So binisaya pa ni nagpractice pa sila o gunahuna ba pero dili pa kay nila organize. Hi everyone, hi Ma'am Bless. Let's continue to discuss about stages of human development. Human development is commonly divided into several stages. Each stage includes specific physical, cognitive, emotional, and social characteristics. Successfully navigating this stage contribute to overall personal growth. So nagpasabot nga ang stage of human development muna siya ang lain-lain nga yugto sa kinabuhi sa tao, gikan sa pagkabata hangtod na sa pagkatigulang. Nya sa matag yugto, doon na siya ay kausaban sa lawas, kausaban sa nahuna, sa emosyon, o sa pagpakigrelasyon sa uban. Importante nga masabtan nato kini aron mahibaluta unsaon pag-atiman o pagtabang sa matag tao samtang magdako sila. Example, ang bata nga nagdako sa mapinanggaon nga pamilya, kasagaran ana dunay kina siya kumpiyansa ug mas dali nga makig-amigo. Ngano man, tungod na kay maayo ang iyang emotional nga development, mao nga mas kumpiyansa siya sa iyang kaugalingon ug hingamigo siya. Number 1 stage of human development is infancy, 0 to 2 years. This is the stage where basic trust and attachment are formed. Babies learn to depend on caregivers for love and safety. Emotional security develop in this stage, build the foundation for future relationship. Trust is the first step toward a healthy personal growth. Sa yugto sa infancy, ang bata nagsugod pagkat-on milabot sa pagsalig sa iyang ginikanan o tig-atiman sa iyaha. Dinhi niya mabuo o mamugna ang trust o pagsalig. Pinaagi na sa gugma ug pag-atiman pod dayon protection. Kung maayo siya nga pagka-atiman sa iyang ginikanan, so ang bata mas mabati og kaluwasan og security. Example, kung muhilak ang bata ug dayon kuwaon siya sa iyang ginikanan o sa iyang mama, so unsa may makatunan sa bata ana? Makatunan sa bata nga doon na ay tao nga mutabang o mahigugma sa iya. Mo kini ang pagsugod ug pagdevelop sa iyang trust o pagsalig. Number 2 is early childhood, 3 to 6 years. During early childhood, children begin to develop independence. They learn basic skills such as speaking, socializing, and problem solving. This stage shapes self-confidence and initiative. Encouragement from parents and teachers helps children grow emotionally and socially. Sa early childhood, ang bata magsugod na og kanang mahimong independente o mas makabuhat na siya sa iyaan na mismo nga kaugalingon. So dinhi makakat-on ang bata sa pagsulti, sa pagpakigdula sa uban o pagsulbad pud sa ginagmay nga mga problema. Unya ani nga panuigon ang suporta o encouragement sa ginikanan, apil na pod ang mga magtutudlo diya sa eskwelahan, importante kaayo para mutubo ang self-confidence sa bata. Kay kining idara manggod sa bata 3 years old, karon pwede naman ni siya nga maka-eskwela og preschool. Mao nga ang encouragement sa ginikanan ug sa magtutudlo dako gid og tabang aning early childhood nga kabataan. For example, kung ang bata
makakat-on na suot sa iya ang sinina nga siyara. So unsa kay mahitabuan na, so kung daygon siya siyang ginikanan, makatabang kay na sa bata nga motaas ang iyang kumpiyansa sa kaugalingon, kay nahibalo na siya kung saan pagsuot ang iya ang sinina. Number 3 is middle childhood, 7 to 12 years. At this stage, children develop academic skills, friendship, and a sense of responsibility. They begin comparing themselves to others, which can affect self-esteem. Success and positive feedback encourage competence, while support during failures is strengthen resilience. Sa middle childhood, ang mga bata magsugod na og mas seryoso sa pag-eskwela, pakigamigo o pagkat-on sa responsibilidad. Dinhi nila ma-develop ang ilang mga talent, ilang mga skills o ilang self-esteem. Dinhi pud magsugod ang ilang pagkumpara sa ilang kaugalingon ngadto sa uban. Mga aning idara 7 to 12 years, importante ang suporta dayon pagdasig po diha sa pamilya o sa mga magtutudlo. Example, kung ang bata makadaog sa quiz bee ug daygon siya sa iya ang teacher o di ba ka sa iya ang ginikanan sa dihang makadaog siya, so makatabang na nga mataas ang iyang self-confidence. Pero kung mapildi siya, unya bisag pildi siya, gisuportahan gihapon siya, makakat-on pud siya nga musukol og dili dali nga muhunong o musurrender. Number 4 is adolescence, 13 to 19 years. Adolescence is a critical stage for identity formation. Teenagers explore their belief, values, goals, and relationships. They may experience emotional changes and challenges, but this experience helps them discover who they are. Developing self-identity and independence is a key part of personal growth during this stage. Kining adolescence, mo ni siya ang teenage stage or pagka-teenager. Diin ang usa ka tawo nangita og nakaila sa iyang tinuod nga identity o tinuod nga pagkatao. So dinhi magsugod ang pagdiskubre sa ilang mga pangandoy, sa ilang mga kinaiya, sa ilang mga belief o tinuuhan o relasyon pod sa uban. Daghan usab og emotional nga kausaban o challenges tungod sa puberty o kausaban sa panglawas sa bata paingon sa pagka-teenager o apil na po niya na ang pressure diha sa palibot. For example, ang teenager nga ganahan mahimong nurse o di ba ka mahimong engineer, magsugod na siya sa pag-focus sa iyang goals o sa iyang mga skills. Usahay, makasinati na siya og confusion o pressure sa barkada, pero makakat-on siya unsa gyud ang sakto o unsa gyud ang importante para sa iya ang kaugalingon. Number 5 is early adulthood, 20 to 40 years. In early adulthood, individuals focus on building careers, forming serious relationships, and taking responsibility for their future. Personal growth involves decision making, commitment, and emotional maturity. So, sa early adulthood, ang tao magsugod na og seryosong pagdumala sa iyaang kinabuhi. Na mag-focus na siya diha sa trabaho, sa iyang career, diha sa pamilya, o sa long-term pod nga relationships. Dinhi, importante gyud ang pagdesisyon nga responsable ug ang emotional maturity aron mahimo kang successful sa imuhang pagkinabuhi. For example, ang usa ka college graduate
nga nangita og trabaho ug at the same time nagtabang pud siya sa iyang pamilya, nagpakita na sa responsibilidad sa adulthood. Makaton sab siya sa pag-budget siyang kwarta o paghimo og importante nga mga desisyon para sa iyang future diha sa umaabot. Ang ikaunom kay middle adulthood, 40 to 65 years. This stage often focus on contributing to society and guiding the next generation. People reflect on their achievements and life purpose. Growth involves wisdom, leadership, and responsibility. Sa middle adulthood, ang tao kasagaran nakafocus na siya sa pagtabang diha sa pamilya, sa trabaho ug diha sa komunidad. Tungod kay daghan naman siya og eksperyensya sa iyang kinabuhi, mao nga pwede na siya nga mahimong maayo nga leader o di ba ka mahimong advisor sa mga batan-on. Mo bitaw nga kasagaran sa mga pwede nga makadagan sa political like senador or president kay nun-ani na gyud nga pangidaron kay daghan naman og mga experience. Dinhi usab sila maghuna-huna sa ilang mga achievement ug unsa pa ang ilang purpose sa ilang kinabuhi. Example ng usa ka ginikanan nga nagtrabaho aron mapaeskwela niya ang iyang mga anak ug naghatag pud og tambag sa kabatan-unan, nagpakita na sa responsibility ug wisdom sa middle adulthood. Dinhinata sa last part sa ako ang report number 7, late adulthood, 65 plus years. In late adulthood, individuals reflect on their lives. Personal growth at this stage includes acceptance, life satisfaction, and sharing knowledge with others. So kining late adulthood, muna siya ang stage sa katigulangan. Dinhi ang tao magtan-aw na og balik sa iyang kinabuhi or sa iyang mga experience. Ang importante aning stage kay acceptance gyud. Dapat dawaton nila nga idara na gid sila ug limitado na ang ilang mahimo kaysa adtong batan-on pa sila. Dapat napod sila kalinaw sa hunahuna ug dili kanunay nga mag-uol tungod kay gamay na lang kaayo og mahimo or mabuhat. Ug pag-share pod sa kaalam ngadto sa pamilya ug diha sa community. Mabitaw nga matud pa sa uban, mas maayo nga kung batan-on ka, makikigala ka or makigamigo ka ni adtong mga idaran nganuman kay daghan na sila og mga nindot kaayo nga mga eksperyensya nga ika-share nila diha sa imuha. Sample, ang lulo o lula nga istorya sa ilang life experience o nagtudlo og maayong batasan sa ilang mga apo, nagpakita sa unsa man sa wisdom o knowledge sharing sa adulthood. Thank you. This is the conclusion to our topic, ma'am. That personal growth and stage of development are deeply connected. From infancy to late adult, every stage shape a person's character, mindset, and behavior. Understanding this stage help individuals appreciate their journey and continue striving for improvement through personal growth. Happen when a person learn from experience and use them to become a better person of herself. And that's our topic of Globe 12 Month to the personal growth and stage of development. That's all. I just had to let you know you're